हेलो फ्रेंड्स खबर निश्चय आपलोकर ভাল और आमी काश्मीरলৈ गई आसो दिल्लीर पर आरम्भ करी गुवाहाटीर पर आरम्भ करी दिल्ली आহি एया दिल्लीत एतिया आमी दिल्लीत फ्लाइटखन आमार नमिब और दिल्लीत नमार लगे लगे आमी ताते रातिर प्राय 10टा माনত आহি पाওঁ और तार পৰা राति 10टा माনত आহি पाওঁ आহি पाই आमी रातिपुৱা आमार श्रीनगरলৈকে आमार 5टा बजात आमार फ्लाइट आছিলে सो সেই 5টালৈকে আমি দিল্লী এয়াৰপৰ্টতে এনেকৈ গৈ বহি ঘূৰি ফুৰি বহি আছিলোঁ আমাৰ গ্ৰুপটোৰ সৈতে সো গ্ৰুপটোৰ সৈতে বহুত এনজয়মেন্ট হৈছে বহুত ভাল লগা কিছুমান মুহূৰ্ত আছে আৰু ফাইনালি 5টা বজাত এয়াৰপৰ্ট কাশ্মীৰলৈকে আমি উৰা মাৰো আৰু চাওক কেনেকুৱা বৰফ অকল বৰফ আৰু ইমান ঠাণ্ডা ঠাই যিখন পৃথিৱীত মই এনেকুৱা দেখা ঠাণ্ডা ঠাই যেটো কাশ্মীৰ আৰু যি ঠাণ্ডাৰ ফলত এতিয়ালৈকে মোৰ শৰীৰটো একো ভাল অৱস্থাত নাই সো এই তাৰ পিছত আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া ফাইনালি কি আহি পাওঁ কাশ্মীৰ আহি পাওঁ এনেকুৱা ঠাণ্ডাতে প্ৰত্যেকজন মানুহে আমি ভাবাই নাছিলোঁ ঠাণ্ডা ইমান যে হ'ব বুলি আৰু ঠাণ্ডাত তেতিয়া কাশ্মীৰৰ আমি এটা হোটেলত ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ আৰু কৰাৰ সময়ত আমি কিছুমান ধেমেলীয়া কথা পতাৰ সময়ত এই ভিডিঅ'টো কৰা হৈছিল আপোনালোকে যি ভিডিঅ'টো চাই আছে তাৰ পিছত আমি আহি আমাৰ ৰুম পাওঁ ৰুম 5 ষ্টাৰ হোটেলত ইমান ধুনীয়া ৰুম আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সজোৱা আছিলে সো সেই ৰুমটোত আমি আহি বহি কথা পাতি তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ডে আজিৰ দিনটোতে প্লেনিং আছিলে তাৰপিছত দিনটোৰ কাৰণে ওলাই গৈ সেইদিনা 12টা বাজিলে তেতিয়া আমি দুপৰীয়াৰ খোৱাৰ কাৰণে লাঞ্চৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ অৰ্ডাৰ দিলে তেতিয়া কথা পাতি আমি তাতে অৰ্ডাৰ লৈ খোৱা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ খোৱাৰ পিছত बजरंगबली की जय 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 क्या किया जाए बोलने से दबा दिया जाए बोला क्या किया जाए दबा दिया क्या किया जाए दबा दिया जाए अच्छा हेलो आज हम शॉपिंग कर रहे हैं अभी सब लोग बिजी हैं पूरा ये शॉपिंग कर रहे हैं हम ये पीजू मैम है ईटानगर फ्रॉम ईटानगर मैम कुछ बोलिए क्या बोले कैसा लगा आपको आज हम बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आए हैं अभी गिफ्ट ले रहे हैं सब सामान लाया ही नहीं यहीं से सब कलेक्ट कर रहे हैं थैंक यू और हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं लेकिन खाना अभी तक खाया नहीं यहाँ पे हमारा ग्रेट लीडर मिस्टर सर कुछ बोलेगा Mr. Patil sir, यस यस सर प्लीज near Dal Lake of Srinagar. ओके We're just having marketing here before having the lunch here. हाँ ये हमारा भैया है हम लोगों को गाइड कर रहे हैं समीर भैया है ये हाँ हम लोग पूरा शॉपिंग कर रहे हैं पूरा एंजॉय कर रहे हैं पूरा बिजी है मैं भी है पूरा ले रहा है ये मैडम है मैम हाँ दूसरा जो मैम पूरा बिजी है हाँ हम थोड़ा देखा देते हैं ये है मैम लोग कुछ बोलिए कैसा लग लास्ट टाइम भी यहाँ बढ़िया लग रहा है ना हाँ ये लास्ट टाइम तो मार्च में आया तो उस समय गर्म था इस बार ज़्यादा ठंड है अच्छा बहुत ठंडा है इस समय इस समय बोल रहा है बहुत ठंडा है सो सब लोगों के साथ बैठ लेना है ये मैडम है मैडम कुछ बोलिए कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है शॉपिंग करके ये सब लोग पूरा बिजी है सो हमारा सर भी है यहाँ पे ये सब का ओनर भी है मैं कुछ बोलिए कैसा अच्छा हेलो फ्रेंड्स আমি আছো এতিয়া কাশ্মীৰ আৰু কাশ্মীৰৰ মুগল গাৰ্ডেনত আৰু মুগল গাৰ্ডেনত সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে কিয়নো মুগল গাৰ্ডেনত আহি ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি আমি ভিডিঅ' কৰিব পাৰিছো সো আপোনালোকে আহক এনজয় কৰক মুগল গাৰ্ডেনত কাশ্মীৰ এতিয়া আপুনি কি তাতে আপুনি এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ইয়াৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকো আহিছে আপোনালোকে ফটো দেখা পোৱা এই ষ্টুডেণ্টবিলাকো ইয়াতে আহিছিলে আৰু এনেকৈ দেখা পাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি
বিখ্যাত ভিতৰত কাশ্মীৰত এইটো এটা হয় हाँ ये है मैडम लोग आ रहा है हाँ ইমান ধুনীয়াকৈ ये देखिए সজাইছে इतना নাওবিলাক। अच्छा वीडियो बना रहा है इतना अच्छा हो रहा है এই हाँ ৰাস্তাৰ ये চাইডে চাইডে ये ধুনীয়া দোকান गोबर আছে। इज बैक দোকান, मैडम भी দোকান। है আপুনি কি খাব? ফলৰ জুইচ খাব, মেম, ये খুল আপেল, দিজিয়ে। আঙুৰ কিবা কিবি খাব নেকি? ये সেইটো তাতে চব কিছু খাব পাৰিব। ইমান ধুনীয়াকৈ তাতে বহি বহি শুই हम আপুনি लोग যাব कश्मीर পাৰিব। कश्मीर का मोजा है ये डाल তাতে क्या नाम है ধুনীয়াকৈ selfie, photo, डल लेक हम लोग डल लेक में अभी एंजॉय कर रहे हैं सो फ्रेंड्स हम लोगों का दोस्त लोग हैं सारे दोस्त लोग हैं हेलो साथी गोल्डन लेक है ये गोल्डन लेक गोल्डन लेक अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे देखो वहाँ नेहरू पार्क है हाँ, हम लोग मजा एंजॉय कर रहे हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं আমি ৰিটাৰ্ণ হওঁ আমাৰ এনেকৈ দেখা পাওঁ ধুনীয়াকৈ লাষ্টটাইমত এনেকৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ আমাৰ ৰুমলৈকে আহোঁ লাষ্ট টাইমত অহাৰ এইটো ভিডিঅ' আছিলে চ' এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী চ' এতিয়া আমি যাম আমাৰ ডিনাৰ কৰিবলৈ গৈ ফাইনেলি এইটো ৰুমত মই আহি পাইছোঁ ডিনাৰ কৰিবলৈ আৰু কাশ্মীৰত এইটো আমাৰ হোটেল পাইছোঁ